बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मोहतरम हाज़रीन, आज मैंने कहा कि कुछ आपसे बात करूं और बहुत शोर था। 12 दिसंबर मीनार पाकिस्तान, और पता नहीं क्या हो जाएगा और क्या करने जा रहे हैं। ये 11 जमात का इत्तेहाद वहाँ पर मौजूद था और टीवी चैनल्स ने, मुख्तलिफ मीडिया, सोशल मीडिया के चैनल्स ने उसके बारे में बहुत कुछ बताया भी कि वो जलसा नहीं, एक भीड़ थी, कुछ लोगों का हजूम था जो कि वहाँ पर जमा हुआ, जिसमें कुछ बड़ी पार्टियों के, कुछ इलाकाई पार्टियों के लीडरान ने खिताब भी किया। उनके खिताब के बारे में भी आपको पता चला होगा कि क्या क्या खिताब के अंदर कहा गया। लेकिन एक मायूस कुन जो है जलसा करने की जो है कोशिश की गई। ऐसा जलसा, इससे कई गुना बड़ा जलसा पीटीआई ने इससे पहले 2-3 दफ़ा मीनार पाकिस्तान में किया। मोहतरम, इससे पहले कि मैं इस बात पर आऊं, मैं पिछले महीने की 26/11 की बात करूंगा। 26/11 को मैं उसी दिन, 26/11 के दिन ही मैं एक इंडिया का चैनल देख रहा था जिसमें लाइव प्रोग्राम आ रहा था, और 26/11 का जो है वाक़े को, जिसमें बॉम्बे के अंदर अटैक हुआ था, उसके बारे में तफसीलात बताई जा रही थी और पाकिस्तान के ऊपर क्रिटिसाइज किया जा रहा था। मेरे मोहतरम दोस्तों, क्या ये जो है हमला बग़ैर इंडिया की एजेंसियों के, उसके बग़ैर हो सकता था? कभी भी नहीं। इसलिए कि हमारे गरीब माहीगीर, मछेरों, इनकी जब कश्तियाँ उनके हदूद में दाखिल होती हैं, उस वक्त उनको तो गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर ये कैसे बहरी रास्ते के ज़रिए बॉम्बे तक पहुंच भी गए, किसी को पता भी नहीं चला, और वो अटैक जो है ना, ये सारे हो गए। ये एक मनसूबाबंदी ख़ुद उनकी बनाई हुई थी, और उस मनसूबाबंदी को बनाने के लिए ताकि पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा सके। उसमें काबिल गौर बात ये थी कि एक मुबस्सिर ने बात करते हुए ये कहा कि पाकिस्तान के अंदर हमने अपनी जड़ें मजबूत कर ली हैं। इसको गौर कीजिएगा, इस जुमले को। अब मैं आता हूं 12 दिसंबर के जलसे के अंदर। 12 दिसंबर के जलसे के अंदर मुकर्रीन ने बातें की जिसमें कोई ऐसी ख़ास बात नहीं थी कि जिसको गौर किया जाए। हाँ, एक मुकर्रर की बात को गौर करने की ज़रूरत है। उसमें ये कि उन्होंने खुलकर सब पूरे जलसे के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी कहते गए जो कि पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की गयूर अवाम के लिए किसी तरह काबिल कबूल नहीं, लाहौर के गयूर अवाम के लिए किसी तरह काबिल कबूल नहीं, पंजाब के गयूर अवाम के लिए किसी तरह काबिल कबूल नहीं, पख्तून के गयूर अवाम के लिए काबिल कबूल नहीं, बलूचिस्तान के गयूर अवाम के लिए काबिल कबूल नहीं, सिंध के गयूर अवाम के लिए काबिल कबूल नहीं, उर्दू बोलने वाले गयूर अवाम के लिए काबिल कबूल नहीं। उन्होंने जहाँ पर कहा, और उनका पहले से भी यही वतीरा है कि वो हमेशा जिस भी सूबे में जाते हैं उसी सूबे की ही मुखालफत के अंदर बात करते हैं, और उसी सूबे के मुखालफत के अंदर और वहाँ के लोगों की मुखालफत में बात करते रहते हैं। अब आया समझ में नहीं आता कि इमरान खान साहब को ये सीट से क्यों उतारना चाहते हैं। आखिर मौलाना फजलुर रहमान साहब को क्या हो गया? मौलाना फजलुर रहमान साहब पर तो कोई मुकदमात नहीं है। क्यों आज वो ऐसे लोगों का साथ दे रहे हैं जो कि इन
مقدمات میں ملوث ہیں اور ان کو بچانے کی، ان کو چھڑانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان نے ایسی کون سی چیز کر دی ہے جس کی وجہ سے اس کو ہٹانے کی بات کی جا رہی ہو، استعفیٰ دینے کی بات کی جا رہی ہو، اور یہ کہا جا رہا ہو کہ وہ استعفیٰ دے۔ وہ استعفیٰ کیوں دے؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے، کیا اس لیے کہ انہوں نے کرپشن کے کیسز کھولے؟ کیا اس لیے کہ انہوں نے امپورٹ سے زیادہ ایکسپورٹ کی طرف جو ہے رجحان بڑھا دیا اور ہمارے ملک میں زر مبادلہ آنا شروع ہوا، ہمارے ریزروز جو ہے بڑھنا شروع ہو گئے؟ کیا اس لیے ان کو ہٹا دیا جائے؟ آج پچھلے دنوں سے خود تجزیہ کر کے دیکھ لیں، موازنہ کر کے دیکھ لیں کہ مہنگائی میں کمی ہو گئی، چند چیزوں کے اندر آپ خود دیکھ لیں جو کہ روزمرہ کے استعمال کی چیزیں ہیں، کیا اس لیے ہٹا دیا جائے؟ کراچی اسٹاک ایکسچینج اور پورے پاکستان کی اسٹاک ایکسچینج جو اس وقت تیزی کا رجحان ہے، کیا اس لیے ان کو ہٹا دیا جائے؟ ٹیکسٹائل انڈسٹری بہت حد تک بحال ہو کے ایکسپورٹ کی طرف چلی گئی ہے اور اس کے زر مبادلہ پاکستان آ رہا ہے اس سے، کیا اس لیے جو ہے نا ان کو ہٹا دیا جائے؟ میرے محترم، میں نے جس طرح آپ کو 26/11 کا ایک تجزیہ نگار کی بات کہی تھی، اس کو ذرا سا موازنہ کر کے دیکھیں 12 دسمبر کے جلسے کے ساتھ، تو کیا کہیں ایسا شرپسند یا جس نیٹ ورک کی وہ بات کر رہے ہیں کہیں اسی کے ساتھ کوئی ایفیلیشن تو نہیں؟ محترم دوستو، سوچنے کی ضرورت ہے۔ جب 5 سال پورا کرنے کا وقت ہر پارٹی کو دیا جاتا ہے تو آخر کون سی قیامت آ گئی ہے کہ 2 سال کے بعد جو ہے نا یہ سب یکجا ہو کر جو ہے نا اس کو ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اور مجھے تو حیرانگی ہے کہ جن کا کوئی بھی سٹیک نہیں ہے، کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے، وہ بھی ان چوروں کو، ڈاکوؤں کو، جنہوں نے ملک کو لوٹا، ان کو جو ہے ہٹانے کے لیے، ان کو بچانے کے لیے کہ کسی طرح ان کو بچا لیجیے، ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ کوئی وجہ سمجھ میں آتی ہو تو ہم بھی کہیں کہ ہاں ان کا ساتھ دینا چاہیے، لیکن کوئی بات اب تک سمجھ میں نہیں آ سکی، یہ سمجھ سے بالا تر ہے۔ محترم دوستو، اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں، سوچئے۔ اور جو بات میں نے آپ سے کہی کہ انڈیا کا دعویٰ، ان کے مبصر کا دعویٰ کہ ہم نے ایسا نیٹ ورک بنا لیا ہے، یہ کہیں وہی نیٹ ورک تو نہیں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔